अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात मोहतरम, मुर्दे को फ्रीजर बॉक्स में रखना कैसा है, या मुर्दे के आसपास बर्फ वगैरह लगाकर उसको रखना कैसा है। हजरात मोहतरम, इस दौर में देखा ये गया है जिस तरीके से सहूलियतें मिल रही हैं, लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और चूंकि सहूलियतें जो मिल रही हैं उनका इस्तेमाल करना कुछ जगहों पर जायज़ हो जाता है और कुछ जगहों पर नाजायज़ होता है, और इसके बारे में कहाँ पर जायज़ है कहाँ पर नाजायज़ है अक्सर अवाम को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो हम आपको बता दें हजरात मोहतरम कि जब किसी का इंतकाल होता है तो अब हमें मरने वाले को देखना है कि उसकी कंडीशन किस तरह की थी, वो तंदुरुस्त था या बीमार था। अगर बहुत ज्यादा बीमार था, पेट में बहुत शदीद मर्ज था और बहुत जमाने से उसकी दवा चल रही थी, और पेट की आंतें या पेट के अंदर की चीजें गल गई हैं, सड़ गई हैं या कट रही थी, अंदर से अंदर ही अंदर पेट में कीड़े पड़ गए थे, इस तरह से अगर उसका इंतकाल हुआ मुर्दे का, तो अब उस सूरत में मुर्दे को चंद घंटों के लिए जरूरत के तहत फ्रीजर बॉक्स में या बर्फ की सिल्लियों में रखा जा सकता है। और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इस सूरत में गुमान ये है कि अब मुर्दे का पेट फट जाएगा या उसके जिस्म से बदबू आने लगेगी, तो इस सूरत में भी मैयत के जिस्म में बर्फ को लगाया जा सकता है या फ्रीजर बॉक्स में उसको रखा जा सकता है। शरीयत में इन जगहों पर इजाजत दे रखी है। और उसके अलावा कुछ ऐसा मामला भी आ जाता है कि कभी कभी कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं या कुछ लोग कट जाते हैं या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या दब जाते हैं, उस सूरत में उनकी बॉडी में शदीद तकलीफ हो जाती है, खून वगैरह बहता है या कट जाती फट जाती है। उस सूरत में भी अगर तदफीन में भी वक्त है और अगर न लगाया गया बर्फ में या फ्रीजर में न रखा गया, तो इस सूरत में भी बदबू आ सकती है या जो है बॉडी फट सकती है। तो इस सूरत में भी रख सकते हैं या पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है और अभी बहुत वक्त है, और पोस्टमार्टम सरकारी एतबार से कुछ मामलात हैं, उस सूरत में भी मजबूरी में इंसान अपनी मैयत को फ्रीजर में रख सकता है और बर्फ में लगा सकता है। लेकिन हजरात मोहतरम, कभी कभी कुछ लोगों को ये देखा गया है कि जबरदस्ती के लिए लोग, मुर्दा बिल्कुल तंदुरुस्त था और बिल्कुल सेहतमंद था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, और उसके बावजूद भी उसको फ्रीजर में रख दिया जाता है या बर्फ में लगा दिया जाता है। तो ये हजरात मोहतरम, ये नाजायज और ममनू होगा, मना होगा। क्योंकि शरीयत में एक हदीस शरीफ में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरीके से जिंदों को तकलीफ होती है उसी तरीके से मुर्दों को भी तकलीफ होती है। और एक हदीस शरीफ में आया है कि सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुर्दे की हड्डी को तोड़ना ऐसा ही है जैसा जिंदा की हड्डी को तोड़ना है। रद्दुल मुख्तार में कि यानी इसलिए कि मुर्दे को उससे ईजा होती है जिससे जिंदे को भी ईजा होती है। और हजरत मोहतरम, शरह सदूर में हजरत इमाम इब्न सैबा अलैहि रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान को बाद मौत तकलीफ देनी ऐसी है जैसे जिंदगी में उसे तकलीफ पहुंचाती है। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल कदीर में इरशाद फरमाते हैं कि इस बात पर इत्तिफाक है कि मुर्दा मुसलमान की इज्जत व हुर्मत जिंदे मुसलमान की तरह है। हजरत मोहतरम, और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यानी जब तुम से कोई मर जाए, यानी तुम में से कोई जब मर जाए
تو اسے نہ روکو اور جلدی دفن کرنے کے لیے لے جاؤ۔ حضرات محترم، آج یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ گھروں میں مٹی کو روک لیتے ہیں، جو کہ یہ ناجائز طریقہ ہے، یہ حدیث شریف کے خلاف ہے، اور گھر پر مٹی کو زیادہ دیر تک روکنا یہ درست نہیں ہے، یہ حدیث شریف کے خلاف ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے کو بہت جلد سے جلد، جتنی جلد سے جلد ہو سکے دفن کر دو اور اس کے لیے دیری نہ کرو۔ لیکن آج عوام میں یہ ایک پتہ نہیں کیا معاملات ہو گیا ہے کہ لوگ گھر میں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اپنے عزیز و اقربا کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے فریزر باکس میں 2-2 دن کے لیے، 3-3 دن کے لیے لوگ جو ہے مٹی کو رکھ دیتے ہیں۔ حضرات محترم دیکھو، اگر کوئی انسان ہے، اگر اس کو فریج بند کر دیا جائے، زندہ ہے، تو بتاؤ اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ اگر آپ کے آس پاس برف رکھ دی جائے تو بتاؤ آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ جب زندوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو مردوں کو کیوں تکلیف ہوگی؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے زندے کو تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات محترم، گناہ میں شامل نہ ہو بلکہ اپنے مردوں کو جو ہے جلد سے جلد اس کی تدفین کر دیں، اس کی جلد سے جلد نماز جنازہ پڑھا دیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کچھ لوگوں کو انتظار کے لیے نماز جنازہ میں بھی تاخیر کی جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ جتنی جلدی سے جلد ہو سکے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے۔ حضرات محترم، آج بڑا ہی المیہ ہے کہ کوئی ودیش چلا جاتا ہے، اگر کوئی باہر ہے اور دیش سے دور ہے اور وہاں سے وہ فون کر کے بتا بھی رہا ہے کہ ہم کو 2 دن لگ جائیں گے آنے میں، لیکن لوگ گھر والے اس کے باوجود بھی اس شخص کے انتظار کے لیے، اس کے آنے کے لیے مردے کو روک دیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے اور یہ علماء کے خلاف بھی ہے، اور کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ 3-3 4-4 دن یہ مردے کو روکا جائے۔ کسی بھی کتاب میں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی علماء نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ تو حضرات محترم، علماء جو بیان کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو لوگ بیانات کرتے ہیں اور دین اور شریعت کی جو باتیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں، اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور ان تمام بری باتوں سے، بد پھیلیوں سے ہم لوگوں کو دور رہنے کی توفیق فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اور حضرات محترم، ہم نے بہت ساری باتیں ڈسکرپشن میں لکھ دی ہیں، وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے، وہاں سے آپ پڑھ لیجئے، ثبوت کے طور پر آپ کو معلوم ہو جائے گا، وہاں سے آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اور حضرات محترم، ثواب کی نیت سے اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔